हेलो डियर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपण चलतु किछिटा आमे बुझिबा गीतार सार। आज मु तो निमित्त मात्र, मु तो बेसी किछि जानिनी कि बेसी किछि बुझेई परिबिनी, किंतु अल्प किछि मोर गीतारू मु जेते कि कलेक्ट करिछि ताकू मु साधा भाषा रे, आमर साधा भाषा रे कोन आमको भगवान कृष्ण अर्जुन को कहिचंती आ ता माध्यम रे आम मानव समाज पई कोन कहिचंती। मु जेति कि जानिछि, जेति कि मु बुझिछि, मानव कल्याण पई ही गीता बाहरिछि। आ गीताटा खाली आम पई नुह, समस्तक पई जानिबा दरकार। छोट पिलाठू आरंभ करी सबु धर्मर लोक, सबु जातिर, सबु जाति वर्णर लोक भी गीतार सार जानिबा दरकार। मु सबु किछि तो कहि पारिनी, ए वीडियो रे अल्प किछि आपनको कहबाको आसीछि। गीता रे कोन, गीतार सार, मुख्य उद्देश्य गीतार कौन, भगवान कौन ना, मु जेतिकी बुझिली, मु जानिली लॉ ऑफ अट्रैक्शन गीता भितर भरी भरी हेकी रही। एक्चुअली आमे ताको जेतेबेले साधा रे बुझिबा, जेतेबेले खाली माने आमे पूरा साधा आम ओडिया, आम भाषा रे, आम लोकल भाषा रे आमे जेतेबेले ताको बुझिबा जे सत कथा तो आकर्षण सिद्धांत तो आम गीतारे भरी हेकी अछि। किंतु आमे कौन करूचु ना, गीता को भगवान को पोथी, भगवान को गीता भाविकी 2-4 पेज पढ़ी दउचु, थोई दउचु, किंतु एक्चुअली ता सार आमे बुझिनु। ता सार जदि थरे आमे बुझी जिबा ताहले आमे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी भल से बुझी परिबा। चलतु आज अल्प किछि मु बुझेबी, पढ़ी कि ओडिया रे, पूरा सिंपल ओडिया रे आपनको बुझेबी। मु भाबुची डेली ताको पढ़ी कि किछिटा श्लोक मु 18 अध्यायर जो 700 श्लोक अच्छी, मु अल्प किछि आज पढ़ी कि बुझेबी। आ आपण माने एमती धीरे धीरे किछि मु किछि 2-3टा वीडियो करी ताको सारी देबी। थैंक यू सो मच। चलतु एथर पढ़िबा गीतार सार कोन जानिबा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मु तो गीता को भल भाबरे बुझेई परिबिनी, मु निमित्त मात्र। जेतिकी मु साधारण भाषा रे जेतिकी कहिबी मु कहूची, मते प्रभु जेतिकी मो द्वारा कुहा करैबे मु सेतिकी ही कहिबी। श्रीमद् भगवत गीता रो मु किछिटा 111 आपनको श्लोक रु किछिटा अनुवाद ओडिया रे साधा भाषा रे मु आपनको बुझेबी। देखंतु कुहा जाय से श्रीमद् भगवत गीता केवल हिंदू धर्म नुहे, सबु धर्म लोक जानिबा कथा। एहा को जानि कि आपण सफलता पाई परिबे। भगवत गीता रे 18 अध्याय अछि, प्राय आपण जानिथिबे। एही 18 अध्याय रे 700 श्लोक अछि। सबु को आमे पढ़िबा टिके समय लागिबो बा कठिन हेबो, किंतु सबुथिरे हमर सारमर्म अछि। तेणु एथिरो आमे किछिटा विचार 100 उपरकू विचार मु चेष्टा करी 100 उपरकू बा 111 विचार को आपण को बा संकल्प को बा तार श्लोकर ओडिया रे साधा भाषा रे मु आपण को बुझेई पारिबी। एही जो संकल्प विषय आज मु आपण मान को कहिबी, एहा को सुनिले आपण संपूर्ण भाबे गीता को जानि पारिबे। गीता रे तो बहुत जिंस अछि। मु निमित्त मात्र सबु मनुष्य को कर्म रे विश्वास करबा पड़िबो। एही जगत कर्ममय अटे, कर्म आपणक हाथ रे अछि, परिणाम नुहे। सेति पई कर्म उपरे ध्यान करिबा ओ कर्म करि चलिबा उचित। भगवान श्री कृष्ण कहउछन्ति कि सब बेले निज कामना ओ वासना रे रहिबा सब मनुष्यर दुखर कारण अटे। जदि मनुष्य एथिरो मुक्त होई निजर कर्तव्य करि चलिबे, तेबे मनुष्य जीवन खुशी रे भरि जीव। विश्वास रखंतु, आपणक सहित जहा हेउची भल हेउची, जहा हेउची भल हेउची ओ जहा हेबो ताहा मध्य भल हेबो। एहा आपण विश्वास रखिबा उचित कृष्णक ऊपर, आम गीता ऊपर। गीता रे एहा पानी कुहा जाईची। एहा आमी नुहे, समस्ते जानिबा दरकार। केवल आमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नुहे बा आकर्षण नियम जो माने जानुचंती सेमान नुहे, प्रत्येक मनुष्य आमर जानिबा उचित। जीवनर आनंद ना चली जाइथिबा कालीर इच्छा किछि गोटे आपण देखन, जीवनर आनंद चली जाइथिबा काली रे अछि ना आसंता भविष्यत रे अछि। आपण भाबुचंती मु जो पळई जाइछि, मु बहुत खुशी रे थिली, एबे काई मु भल रे नाही। एटा मने रखंतु, आमर जो भीतर रो खुशी ना काली रे अछि ना
आसंता भविष्यत अच्छी जीवनर आनंद केवल आजिर दिन अच्छी वर्तमान अच्छी आपण जदि वर्तमान को बंचिबे खुशी रे ताहले आपण आनंद अनुभव करि परिबे जदि कोनोसी मनीष जहा चाहूची ताहा विश्वासर सह करिवो तेबे ताहा निश्चय से होई जीवो एहा गीतारे लिखा हिछि अभ्यास माध्यम रे सबको नियंत्रण करिहेबो अभ्यास माध्यम रे आमे सब जिंस को आमे बैलेंस करि परिबा प्रकृत धर्म एहा अटे कि मनीष जेउ काम को निज पई भलो भाबुछि ताहा को अन्य मानक पई भी न करू जे से जेमती से मनीष अन्य मनीष भी जेमती भलरे रहइबो सेही कथा भाबी कि आमे सेही काम करिबा सब मनीष जे आमे जहा आमे प्रकृत रे आमे जहा भाबुछ हमर एटा धर्म अटे प्रकृत धर्म एहा अटे कि मनीष जेउ काम को निज पई भलो भाबुनी ताहा को अन्य मान पई भी करिबा कथा नुहे धर मु भाबुची मो पई जोटा भलो नुहे ताहा मु अन्य मानक पई करबी ना जोटा मो पई भलो नुहे ताहा अन्य मानक पई भी भलो नुहे एहा आमे सब मनीष प्रति भाबिबा दरकार सब मनीष निज विश्वास अनुसार होई थांती से जहा विश्वास करे ताहा होई थाए मु मो जीवन रे जहा विश्वास करिबी मु ताहा होई जिबी भगवान श्री कृष्ण कहउछंती मो पई सब प्राणी समान अटंती केही बेसी पसंद नुहंती कि केही कम नुहंती किंतु जिए पूरा भक्ति रे मते डाकंती मु तांको पाखरे सब बळे थाए जेउ मनीष फलर इच्छा को त्याग करी केवल कर्म उपरे ध्यान दियंती से निश्चय सफल हुंती माने आमे कर्म करि जिबा उचित केवल हमर कर्म उपरे ध्यान रहिबा दरकार केही भी मनीष जन्मर नहे कर्मर महान अटंती आमे जन्म हैला परे आमे बड़ मनीष होई न थाउ आमे जहा कर्म करू सेही अनुसार आमे बड़ होई थाउ निजर पर छोट बड़ सबको भूली की समस्त को भल पाओ समस्ते तुमर निजर तुमे समस्तंकर समस्ते तुमर समस्तंकर भल कर आमे जहा देखुचु जेते मनीष देखुचु समस्ते आमर आमे समस्तंकर जेउ माने अविश्वासी करंती तांको पई खुशी केउठी न थाए ए दुनिया रे ना आउ को दुनिया रे सेथि पई जहा विश्वास हेउची ताहा कर जेउथुरे विश्वास आसुची ताहा कर जेउ माने निज मन को जगी पारंतीनी काबू करी पारंतीनी तांको पई मन शत्रु अटे आमे जदि आम मन को कंट्रोल करि परिबानी आम मन को आमे बुझेई परिबानी ताहले आम मन आमर शत्रु होई जिवो निजर जरूरी काम को पूरा कर काहे कि ना किछि न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा उचित अटे बा आमे सब बेले कर्ममय जीवन रे रहिबा उचित अटे मनीष निज विश्वास रे तैयारी हुए जेमिति से विश्वास करे सेमिति से होई जाए मु जदि गोटे टीचर हबा पई विश्वास करिबी टीचर हेबी मु जदि गोटे डाक्टर हबा पई विश्वास करिबी ताले मु गोटे डाक्टर हेबी नरकर तीन रास्ता अछि श्री कृष्ण कहउचंती नरकर तीन रास्ता अछि वासना क्रोध आउ लोभ आमे जदि सब बेले वासना रे रहिबा क्रोध रे रहिबा आउ लोभ सब बेले करिबा ताहले आमे नरक को जिबा लगातार अभ्यास करिबा द्वारा अशांत मन को बस करि हेबो जन्म हेबा बा प्राणी पई बा मनीष पई मरिबा जेतिकी सत मृत्यु पई प्राणीर जन्म हेबा सेतिकी सत तेबे जहा सत ता पई दुख करिबा उचित नुहे सत को जानी आगो को बढ़िबा आमे कहबा हां आमे तो मरि जिबा काई ए काम करिबा हां आमे तो आज जन्म होइचे काल तो मरि जिबा आमे काई ना आमे एइटा सत्य जन्म मृत्यु सत्य जन्म हेइचे मृत्यु हबो बा मृत्यु हेइचु माने पुणी आउथरे आमे जन्म नबो किंतु ता बोली नुहे आमे किछि कर्म करिबानी कर्म करि जिबा आगो को बढ़ी चलिबा बुद्धिमान मनीष को समाज कल्याण पई बिना लोभरे कर्म करिबा उचित जेउ माने बुद्धिमान से माने समाजर कल्याण करिबा पई आगो को बढ़िबा उचित जेते बेले आपण आपणक कर्म रे आनंद नेबा आरंभ करिवे जानिबे जे आपण पूर्णता प्राप्त करिले आपण जेउ काम करूछंती जेमती मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपण को सिखौची किंतु जो जेते बेले मु पर्सनल सेशन नउची जेते बेले मु क्लास करूची सेते बेले मते बहुत खुशी लागे बहुत आनंद लागे जा हो मु गोटे किछि नुवा पाठ अन्य मानन को सिखै पारुची सेमती जेते बेले आपण को कर्म रे आनंद नेबा आरंभ करिवे जानिबे जे आपण पूर्णता प्राप्त करि गले जेउ मनीष सब इच्छा को त्याग करी
ମୁଁ ଓ ମୋର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ଘର, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ପରିବାର ଖାଇବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବା, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। କେବଳ ମନ କାହାର ସାଙ୍ଗ ବା କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବରେ ଥାଏ। କେବଳ ମନ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବରେ ଥାଏ। ଯଦି ମୋତେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ତାପରେ କୋଉ ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମହାନ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ମହାନ ହେବା। ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିଯିବା, ଏହା ହିଁ କର୍ମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜରୁରୀ ବଦଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର କଥା କହିବା ବି ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ଯାହା କହିବା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଚାଳିତ ହେବା କର୍ମରେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ହୋଇଯାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା କହିବେ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ କଥା କହିବେ। ସେମିତି ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜବାବ ଅଟେ। ଯଦି କୋଉଠି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ସର ହବ। କ୍ଷମା କରିଦେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି କିଛି କହିବେନି, ଧୀର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ବା ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ହବ। କେମିତି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ଭାବିବ, ଏ ଲୋକଟା କାହିଁ ମୋତେ କିଛି କହିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଲି, ସେ ମୋତେ କାହିଁ କିଛି କହିଲାନି, ଚୁପ୍ ହେଇ କାହିଁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବିବ ଯେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି କିଛି କହିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ମନରେ ତାର ସେଇଟା ଘାଣ୍ଟି ହବ। ତା ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜବାବ ଅଟେ, କ୍ଷମା କରିଦେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। କେହି ବି ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବେନି, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଭଲ ଫଳ ପାଇବା। ବେଶୀ ଖୁସି ଓ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହେବ, ଯାହା ନ ହେବାର ଥିବ ତାହା କେବେ ବି ହେବନି। ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ଘାରେନି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆମେ କେବେ ଟଳି ପଡ଼ିବାନି, କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାନି। ଭାବିବା ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ଭଗବାନ ତାହା କରିବେ। ଏହା ଯଦି ଭାବିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିବନି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ କେହି ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀର ନା ଆମର, ନା ଆମେ ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ ଅଟୁ। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ। ଆମ ଶରୀର ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ଅଟେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏହି ଶରୀର ଆମର ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶରୀର ପୁଣି ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। କେବଳ କର୍ମ ରହିଯିବ, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଯିବା ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସତ ଓ ଠିକ୍ କର୍ମ ଏହା ନୁହେଁ କି ଫଳ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାବିବା ଏଇ କର୍ମ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ବା ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେବା, ନା, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଯିବା, ଫଳ ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଫଳ ଯଦି ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ନହେଲା ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିବାନି। ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ ଫଳ ଆସିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାବିବା ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଫଳ ଆସିଲା। କର୍ମ ଭଲ ଓ ଠିକ୍ ତାହା ଅଟେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଥିବା ସେ କର୍ମରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଖରାପ ହେଲେ ବା ନିଜ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କାହାରି ପାଇଁ ଖରାପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ତାର ଫଳ ପରିଣାମ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ଋତୁ ବଦଳେ ସେମିତି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହେ। ଯେମିତି ଆମର ଖରା ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ, ଶୀତ ପରେ ପୁଣି ଖରା, ଯେମିତି ଆମର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସେ ତ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ ତ ତାପରେ ସୁଖ ଆସେ, ଏହା ଲାଗିକି ରହେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କାମ ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆମେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାନି। ଯଦି ମୋତେ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବିନି। କେବଳ ଭଲ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଓ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଯିବା। କେବଳ ଭଲ କର୍ମ, କେବଳ ସାତ୍ବିକ କର୍ମ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ, ମଣିଷ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିଯିବା, ଯେମିତି ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଯାଅ, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ମୁଁ ପଢିଲି, ମୁଁ ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 100ରୁ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକର ମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ବା ଯେଉଁ ବିଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାର ତାକୁ ସାଧା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲସେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you.